sa mga content creator diha. Nakabasa mo aning ni ana nga kung mag-upload ta og video kinahanglan nga unique. Nain taon ko dire sa Tumoy sa Lumboy. Tawa naglingkod ko sa Tumoy sa Lumboy para nga may unique. Kay motuo na lang tas mga tutorials kay sa man nga mao naman unya lain pod nga tutorials akong nadungog nakita nga kinahanglan ang ato kunong nawong full screen gyud naa gyud diha sa cellphone, tibuok cellphone naa atong nawong. So mao na ni ako dining gibuhat. Kay nani kuno nga dali makutang ma-monetize. Mao ni kanindot sa hangin. Nindot king hangin Sa ako pong paniid murag tinuod gyud nga ang imong nawong kung naa diha gyud sa screen imo yung nawong tibuok nya original. Tinuod jud nga ma-monetize jud siya dayon kay na ako'y nailhan ba niya wa jud gani siya kabalo og na-monetize ba siya wala niya ana ra siya nga day ipalihog ko kog tan-aw sa akong cellphone og naungsan niya ako account di akong gitan-aw ingko nga oy daghan naman kang tools di ay nga na-unlock i-set up na ni ana siya nga palihog kog monetize day be ingko dili man ko maoy mo monetize ang mita man siya mao ba day unsaon man day nako na ni ana ko nga i-set up kay na-monetize na siya nya open na iyang subscription og bonuses nya ako pa yang gihangyo nga magpa-monetize siya nako nya okay pa na-monetize man siya nga way siya kabalo nga na-monetize na siya or wala pa ba basta kay ako iyang pa-monetizeon sa iyang account so padayon ta. Okay, malamig na hangin, ang simoy ng hangin. Wow, ninduta din ang na-feeling sa naa sa tumoy sa kahoy na. Wow, palit-palit, mahangin ba sa labas, girl? Palit-palit atong buhok kay kusog kayong hangin yan atas tumoy. Ay, uyog akong kilingkuran. Ay, kahadlo.